सिंहासन प्राप्ति। एकदा मंदिर मालिनी धर्मपुरी राज्य भारत वर्ष प्रसिद्धि लाभ करिथिला। एहार सुउच्च अट्टालिका, मनोज्ञ पुष्पवाटिका, पद्मशोभित पुष्करणी तथा उर्वर श्यामश्री मंडित शस्य क्षेत्र समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करुथिला। सेतेबेले महाराजा भोजदेव धर्मपुरी शासन करुथिले। से थिले वीर, न्यायपरायण, दयावंत तथा सरदर्शी पंडित। तांकर छत्र छाया तले धर्मपुरीर प्रजापुंज स्वर्गतुल्य सुख लाभ करिबा संगे संगे निशंक चित्तरे कालातिपात करुथिले। देश विदेश रे तांकर अमलिन जस प्रसार लाभ करिथिला। थरे भोजदेव शिकार करिबाकू अरण्य जीवाकू इच्छा करी महामंत्री नीतिवाक्यंक निकटकू संवाद पठाइले। महामंत्री अरण्य जीवार आवश्यक व्यवस्था करिदेले। तत्पर दिन महाराजा सैन्य सामंतंक गहणरे वन यात्रा कले। निघंच अगम्य वन पर्वत कंदरे बुली बुली भोजदेव बहु मृग, सिंह, व्याघ्र तथा भल्लुक प्रभृति प्राणी शिकार कले। विजय दर्परे तथा परम संतोषरे राजधानी को फेरी जीवा पाई से सैन्य बाहिनी को आदेश देले। समस्ते आगे चलिले। से माने जाऊ जाऊ पथ मध्यरे गोटिए सुश्यामल शस्य क्षेत्र देखिले। सेथिरे नाना विधि फल गछ मध्य थिला। भट्ट नामक जणे ब्राह्मण थिले एहार अधिकारी। शस्य क्षेत्रर मध्यस्थल अत्यंत उच्च थिला। ब्राह्मण गोटिए चाली मारी ताहारी छायारे बसी रही क्षेत्र को देखुथिले। राजांकर सैन्य बाहिनी सेही पथ दे जाउथिबा समयरे सेमानंकु आमंत्रण करी कहिले, बंधुगण, आपण माने अत्यंत क्लांत होई पड़िचंती। बगीचा मध्य को आसी विश्राम करंतु। एठारे नाना विधि पुष्प फल आहार करंतु। ब्राह्मणर एपरी व्यवहार रे राजा अत्यंत खुशी होई गले। ब्राह्मण जणे उत्तम व्यक्ति परि जणा जाउछंती। तुम्भे माने बगीचा मध्य को जाई फल भोजन कर। राजांक आदेश अनुसारे सैन्य सामंत माने बगीचा मध्य को प्रवेश करी महा आनंदरे तरबुज, काकुड़ी तथा पिजुली, आंब प्रभृति फल खाइबाकू लागिले। एही समय रे सेही ब्राह्मण पक्षी उड़ाइबा पाई तळकू ओह्लाई आसिले। अल्प किछि बाट आसिबा परे सैन्य मानंकु निज शस्य क्षेत्र रे प्रवेश करिथिबा देखि आश्चर्य होई से मानंकु प्रचंड रागरे कहिले, केउ अधिकार रे तुम्बे माने मोर एई शस्य क्षेत्र को प्रवेश करिछ? मोर बगीचार फल खाइबाकू किए तुम्बे मानकु अनुमति देला? एपरि अनधिकार प्रवेश पाई तुमर विवेक तुमको बाधा देला नहीं किपरि? शीघ्र एटारु बाहरी जाओ, नचेत मु तुमको अभिशाप देवी। हाँ, अभिशाप देवी। भोजराज ब्राह्मणंकर परिवर्तित व्यवहार रे क्षुण्ण होई अनुचर वर्गंकु शीघ्र बाहर को चली आसिबा पाई कहिले। ब्राह्मण पुनश्च सही उच्च स्थान को चली गले। मात्र सेठारे पहुंचिबा संगे संगे तांक मनर भाव परिवर्तन होई गला। फेरी जाउथिबा राज कर्मचारींक उद्देश्य रे से पुणी कहिबाकू लागिले, बंधुगण, आपण माने विमुख होई फेरी जाउचंती काहींकी? महाराज, आपण अनुग्रह पूर्वक अनुचर वर्गंक सहित मोर ही फल भरा बगीचा को आसंतु। निजर इच्छा अनुसारे फल आहार करी क्षुधा तृष्णा निवारण करंतु। ब्राह्मण मुखरु एपरी विस्मयपूर्ण कथा सुनी राजा आश्चर्य होई महामंत्री नीति वाक्य को कहिले, ब्राह्मणकर व्यवहार किपरि सहसा परिवर्तन हैला लक्ष्य करि पारुचंती कि? महामंत्री, से जेतेबेले सेही वेदिका सदृश उच्च स्थानटी को जाउछंती तांकर व्यवहार रे परिवर्तन घटुची। मात्र सेठारु तळकू ओह्लाई आसिबा संगे संगे से जणे
ଅତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସେହି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ମାନବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଭାବୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀବର। ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ। ରାଜା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ମୋତେ ବିକ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ଦେଶର ରାଜା। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିପାରିବି କିପରି? ରାଜା ଭୋଜଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିମିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶାତୀତ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ଖୋଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କୌଣସି ଏକ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖନତି ଆଘାତ ପାଇଲା। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପୁଣି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସିଂହାସନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେଥିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ସିଂହାସନରେ 32ଟି ପାହାଚ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ପାହାଚର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ଏକ ଏକ ଅନୁପମା ସୁନ୍ଦରୀ ପୁତ୍ତଳିକା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନଟିର ଶୋଭା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗର ମେନକା, ଉର୍ବଶୀ, ରମ୍ଭା ଏବଂ ତିଳୋତ୍ତମା ପ୍ରଭୃତି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ପରି ଶୋଭା ବିକିରଣ କରୁଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରତ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ସିଂହାସନଟିର ଅପରୂପ ମନୋଜ୍ଞ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ବିମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ଏହି ଅଲୌକିକ ସିଂହାସନଟିକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ସିଂହାସନଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହା ବୋଧହୁଏ ଦେବ ସିଂହାସନ। ପ୍ରଥମେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମହାରାଜ, ଏହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କୁଳ ପୁରୋହିତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷଡ଼ଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ତତ୍ପର ଦିନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସିଂହାସନଟିକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ସିଂହାସନ ସ୍ୱୟଂ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାଜା ଭୋଜଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ଡକାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ତଥା ରାଜା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ସେହି ଅଲୌକିକ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ତାର ମହିମା ବିଷୟ କହି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜା ସିଂହାସନଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗାଭୀ ଓ ଭୂମିଦାନ ଦେଲେ। କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯଥାବିଧି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସଭାସଦ୍ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସେ ସିଂହାସନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର
ए कौन हठात जेपरी तांकर पादको किए शक्त भावरे धरी पकाइला। राजांकर गतिरोध हेला। सिंहासनर प्रति पावचरे खचित अनुपमा मूर्तिगण जेपरी इतस्तत होई उठिले। सते जेपरी सेमानंकर जीवनी शक्ति फेरि आसिला। सेमानंकर सम्मिलित अट्टहास्यरे राजांको भीषण अपमान लागिला। से किं कर्तव्य विमूढ़ भावरे सेठारे प्रस्तर मूर्ति परी दंडायमान होई रहीगले। किछि समय परे राजा प्रकृतिस्थ होई सेही पुत्तलिका मानंकु संबोधन करी कहिले, मोर ही महत्वपूर्ण सिंहासन आहरण उत्सव आपण माने पथरोध करिए परे ताश्चल्य भाव हसुचंती कहीं? अनुग्रह पूर्वक एहार कारण मते कहिबे कि? शुणन्तु भोजराज, सिंहासनर प्रथम पहाचरे थिबा प्रथम पुत्तलिका आरंभ कला। सिंहासन आहरणर पथरोध करिथिबारु आपण आंभमानंक निकटरे कृतज्ञ हेबा उचित, नचेत आपणकर मस्तक शतखंडरे विदीर्ण हो जाइथा। कारण आपण एही पवित्र सिंहासन आहरण करने योग्य व्यक्ति नुहंती। किछि समय रही पुत्तलिका कहिबाकु लागिला, एही अलौकिक सिंहासन जेउ व्यक्ति मंडन करिथिले तांक सदृश्य महत व्यक्ति आउ ए धरा तले जन्म होई नांती बा भविष्यतरे हेबे नाही। से थिले सचरित्रर आधार, दयार सागर, इंद्र परि पराक्रमशाली एवं गुरुराज बृहस्पतिंक परि सुपंडित। समस्त पशु पक्षींकर भाषा एपरिकी क्षुद्र पिंपुड़ीर कथा मध्य से बुझी पारुथिले। से देहांत गमन विद्या मध्य जानिथिले। तांक परि न्यायपरायण तथा परोपकारी व्यक्ति ए जगत रे एबे सुद्धा विरल। सर्वोपरि से थिले एक अमित पराक्रम सम्राट। तांकर सुयोग्य मंत्री भट्टिंक सहायतारे से 56टी राज्य जय करी 2000 वर्ष निरुंकुश राजत्व करिथिले। सही महान व्यक्ति किए जानती? से हेउचंती राजाधिराज वीरश्री विक्रमादित्य देव। तांकर महनीय गुणावलीर एक सहस्रांश योग्यता मध्य आपणकर नाही। जदि आपण भावुथांती जे आपणकर सही परि किछि योग्यता अछि, तेबे बिना बाधारे आपण सिंहासन आहरण करंतु। एतिकी कही पुत्तलिका नीरव रहिला। राजा भोज किछि समय नीरव रही कहिबाकु लागिले, हे पुत्तलिका, मु आपणक निकटरे गभीर कृतज्ञ जे महाराजाधिराज विक्रमादित्यंक पुण्य वार्ता सुनाई मोर कर्णद्वय को पवित्र कराइछन्ति। तांकर श्रृंखलन राज्य शासन प्रणाली तथा अमित पराक्रम विषय मते विस्तृत भाव रे कहिले उपकृत हेबी। प्रथम पुत्तलिका कहानी आरंभ कला। प्रथम पुत्तलिका राजा भोजदेवंकु कौन प्रश्न कला? राजा विक्रमादित्यंक को गुण विषय रे प्रथम पुत्तलिका भोजदेवंकु कहिला। सतरे कौन भोजदेव विक्रमादित्यंक सिंहासन आहरण करि परिबे? पुत्तलिका माने कौन सतरे स्वर्गर देवी माने? चंद्रवर्मा किए? ओ प्रथम पुत्तलिका चंद्रवर्मा को कहानी कहीं सुनाइला? जानिबा पाई देखिबाकु भूलंतुनी। 32 सिंहासनर प्रथम पुत्तलिकार प्रथम भाग चंद्रवर्मा।